पेज नंबर 338। श्री राम। निधरक बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुल समाना। કઈ બે ધડક બેસીને આવી કડવી વાણી કહી રહ્યા છે, જેને સાંભળીને સ્વયં કઠોરતા પણ અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ઉઠી। જીભ ધનુષ છે, વચન ઘણા જ તીર છે અને જાણે રાજા જ કોમળ નિશાન સમાન છે। જનુ કઠોર પનુ ધરે શરીરું, શીખઈ ધનુષ વિદ્યા બરબીરું। सबु प्रसंगु रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। जाने स्वयं कठोरपणु श्रेष्ठ वीरनु शरीर धारण करीने धनुष विद्या शीखी रह्यो छे। श्री रघुनाथजीने सर्व हाल संभळावीने ते एम बेठी छे जाणे निष्ठुरता शरीर धारण करीने बेठी होय। मन मुसुकाई भानुकुल बानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुलना सूर्य स्वाभाविकपणे ज आनंद निधान श्री रामचंद्रजी मन में मलकाई सर्व दूषणोथी रहित एवा कोमल अने सुंदर वचन बोल्या, जे जाणे वाणीना आभूषणों ज हता। सोनु जननी सोई सुतु बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सांभळो, ए ज पुत्र महाभाग्यशाળી છે જે પિતા માતાના વચનોનો अनुरागी છે। માતા પિતાને સંતુષ્ટ કરનારો પુત્ર હે જનની આખાય સંસારમાં દુર્લભ છે। मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सबहि भाति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूपे मुनिओनो मेळाप थशे, जेमां मारुं बधी रीते कल्याण छे। तेमांय वળી पिताजीनी आज्ञा ने हे जननी तमारी सम्मति छे। परतु प्राण प्रिय पावहि राजू, बीजी सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। अने प्राण प्रिय भरत राज्य पामशे। આજે વિધાતા સર્વ પ્રકારે મારા સન્મુખ છે। જો આવા કાર્યને માટે હું વનમાં ન જાઉં તો મૂર્ખોના સમાજમાં સૌ પ્રથમ મારી જ ગણતરી કરવી જોઈએ। અસ્તુ।